নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক বড়ো ইনফোটেক ইউটিউব চেনেলত ওয়েলকাম কৰা হল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা গুড নিউজ আনিছো আৰু এইটো গুড নিউজটো হল বিটিসি এলপিইউপি টেট এপয়েন্টমেন্ট সো বন্ধুসকল বিটিসিৰ এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ ইএম নতুন চৰকাৰৰ জনটো ইএম হৈছে এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ এইটো ইএমটো হল আমাৰ মাননীয় ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী স্যাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখিব পাৰিছে এইটো হল আমাৰ এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ নতুন ইএম এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হয় নতুন সরকারের বিপিএফ সরকারের নতুন ইএম আর আমার ইএম মাননীয় রবিরাম নার্জারি ডাঙরিয়া সারে আজি মিডিয়াত কৈছে যে এলপি আর ইউপি টেট এপয়েন্টমেন্টর যি কাম আছে সেই কামটো ডিসেম্বর মানতে শেষ কৰিম বলে তেখেতে কৈছে তেখেতে বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজত কৈছে হয়তো আপোনালোকে এটো বুজিব পৰা নাই অলপ পিছত মই অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজত কৈ আছো প্ৰথমত মই বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজত কৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব ইয়াতে মই বাইলিঙ্গুৱেলত ভিডিওটো বনাও প্ৰথমত মই বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজত কোৱা হয় তাৰ পিছত মই অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজত কোৱা হয় এতিয়া মই বড়ো ল্যাঙ্গুয়েজত কৈ আছো আপোনালোকে অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজৰ পাৰ্টটো চাব পাৰিব ভিডিওৰ অলপ পিছত মই অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজ দি আছো আপোনালোকে অসমীয়া ল্যাঙ্গুয়েজটো চাব পাৰিব যদি বড়ো ভাষাটো বুজিব পৰা নাই সলগফৰ দিनै मोनसे গুড নিউজ ফैदों বিটিসি नि এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট नि ইএম मानव गेदेर रबिराम नार्जारी सार बिथाङा दानि गोदान बिपिएफ सरकारनि गोदान इएम एडुकेशन डिपार्टमेंटनि बिथाङा दिनै मिडियानि सिगाङाव माखासे खोथा फोरमायदों आरो बे खोथाया जाहैबाय एलपि आरो इउपि टेट क्वालिफाइ जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला एलपि इउपि टेट नि जानाखि फाइनाल मेरिट लिस्टमोन बे फाइनाल मेरिट लिस्टआ थाबथानानै दङ 1000 नि खाथि बा बे 1000 निसे बांसिन पोस्ट जोंना अलरेडी रेडी दंखायो थांनाय बारनि जानाखि सरकार यूपीपीएल गभर्नमेन्टनि सरकार दंमोन बिथांमोना बे फाइनाल मेरिट लिस्टखौ पाब्लिश खालामनो हायाखै गासिबो रेडी जाजोबखाबाय होननानै बुंदोंमोन जास्ट पेन ड्राइभखौ लैपटपआव सोनानै अनलाइनआव पाब्लिश खालामबानो जायो होननानै बुंदोंमोन नाथाय माखासे बहुत बेले बेजे सोमजिदों फाइनाल मेरिट लिस्ट पाब्लिश होनोसै समावहाय दा बेखायनो बे फाइनाल मेरिट लिस्टखौ साननैसो एसे होल्ड खालामथ'दोंमोन खोमा गभर्नमेन्टआ कोड अफ कन्डाक्टआ जुदि एसे फावसायबावोब्ला हयथ' बिथांमोना होनो हास्लाबगौमोन थाङै थुङै बेखौ होनो हायासै जोबोद माने मोनसे दुखुनांथाव जादों बै समावहाय एलपि इउपि टेट क्वालिफाइ जानानै थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय एनआइएसनि केन्डिडेटफोराबो गोबां हुलुस थुलुस खालामहैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों दा बिथांमोननि प्रब्लेमनि थाखाय रेगुलार डीएलएड बा एसआरटीनि आन्डाराव अर्डिल मोडआव डीएलएड खालामनाय बिथांमोना जोबोद माने भुगिनांदों आरो फाइनाल मेरिट लिस्टखौ मोनैयाव दा लोगोफोर बेफोर जि जानानै थांबाय दा जानाखि बर्तमान जि परिस्थितियाव दङ बे हिसाबै थाबैनो फाइनाल मेरिट लिस्टखौ होनो हायोब्ला मोजां जागोन दा लोगोफोर जोंनि बिटिसि नि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि इएम रबिराम नार्जारी सार बिथाङा बुंदों जे नैबे डिसेम्बरनि गेजेरावनो एलपि आरो इउपि टेटनि फाइनाल मेरिट लिस्टखौ पाब्लिश खालामगोन एबा एपइन्टमेन्टखौबो होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथाङा फंसे बुंबावदों जे थांनाय बारनि जानाखि गभर्नमेन्टनि स्क्रुटिनि कमिटि दंमोन एलपि आरो इउपि टेटनि बे स्क्रुटिनि कमिटियाथ' दाख्लैनो मोनसे नटिसनि गेजेरजों गासिबो डिजल्भ जाजोबखाबाय सिएसबिआ जेब्ला जादों अब्लानो गासिबो कमिटि एसएमसि गासिबो कमिटिया डिजल्भ जादों दायो स्क्रुटिनि कमिटिनि थाखाय गोदान मेम्बार मोनसे कमिटि दाफिनगोन होनदों जोंनि इएम रबिराम नार्जारी सारा दा बे स्क्रुटिनि कमिटिया जेनाखि भेरिफिकेसन जाखानाय लिस्ट बा जिनाखि बे सिगांनि गभर्नमेन्टआ मावनानै गालांनाय बेखौ थन्न नायगोन बबे एंगेलाव बबे खनायाव मा प्रब्लेम जानानै दङ बेफोरखौ नायजोबगोन होनदों जायफोर मेरिटआव दङ बिथांमोनासो एपइन्टमेन्टखौ मोनगोन होननानै बुंदों आरो जायफोर मेरिटआव गैया एज पार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेखौ मिलायाबा बिथांमोना मोननाय नङा थांनाय बाराव गोबां अभियोग फैदोंमोन गोबां कमप्लेनबो फैदोंमोन जे माखासे मेरिटआव गैयै केन्डिडेटफ्रानो मोनलांदों हयथ' दानि जानाखि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ हयथ' बेफोरखौ थन्न नायजोबगोन बेखौ जों रबिराम नार्जारी सारनि जानाखि बुंनाय स्पिच बेनिफ्राय जों हमदांनो हायो फारसेथिं जोंना फरेस्टनि आरो बिसिडिसिनि जानाखि रिक्रुटमेन्ट जालांनाय बेयावबो गोबां कमप्लेन फैदों हाइकर्टबो केस जानानै दङ दा नैबे एलपि आरो इउपि टेटआव जाहाथे बेबायदि दाजाथों बेखौनो साननानै जोंनि बिटिसि नि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि इएम रबिराम नार्जारी सार बिथाङा बेखौ बुंदों जानो हागौ आरो बिथाङा बेखौ खालामगोन होननानै जों आसाबो खालामनो हायो मानो होनोब्ला
सिगांनि जानाखि रिक्रुटमेन्टआ जि रोखोमै जालांबाय जि रोखोमै बेले बेजेनि गेजेरजों जानानै थांबाय खिन्थु दानि जानाखि रिक्रुटमेन्ट फैनो थांगासिनो दङ नैबेखौ मोजाङै होगोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो आरो जों आसाबो खालामनांगोन आरो बेबायदिबो जागोन होननानै जोङो दानि गोदान गभर्नमेन्टखौबो जोङो खावलायनांगोन बेबायदि खालामनांगौ होननानै दायो लोगोफोर बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय रबिराम नार्जारि सार बिथाङा मा खोथा फोरमायदों उइदिन डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो बिथाङा एपइन्टमेन्टखौ होगोन होननानै बुंदों दा लोगोफोर डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो बयबो एपइन्टमेन्ट मोनजोबनो हायोब्ला नोंथांमोना गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गावनि मोनसे लाइफनि केरियारखौ गोदान बोसोराव दाफुंनो हागोन होननानै नोंथांमोननिसिम बयखौबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय आंबो आसा खालामबाय जों बयबो एपइन्टमेन्टखौ मोनगोन होननानै बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय दायो आङो एसामिस लेंगुवेजावबो बुंसै एसामिस केन्डिडेटफोरा गोबां कुइसन खालामहरबाय थायो मा बुंदों मा बुङाखै ओंखायनो बाइलिंगुवेलाव भिडिअखौ खालामनांगौ जानानै फैयो भिडिअ आरो एसे गोलावबो जानानै फैयो स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय एन्ड अफ डिसेम्बर जेरैखि जाया टेट क्वालिफाइड जायफोर जोंनि जेनुइन स्टुडेन्ट माबाफोर दङ केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया कमप्लिट खालामगोन जायफ्रा क्वालिफाइड जायफ्रा कमप्लिट क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनानै दं बे फुलफिल खालामजोबनाय गासैबो केन्डिडेटखौ जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव एपइन्टमेन्ट होनानै कमप्लिट खालामनायनि मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों मोनसे मा होनो परिकल्पनाजों जों दा खामानि मावनो जों स्टार्ट खालामदों बेनि थाखाय थाबैनो मोनसे स्क्रुटिनि कमिटि बानायनानै सोरनि माबायदि कन्डिसन क्राइटेरिया दङ बेफोरखौ नायनो थाखाय आङो मोनसे कमिटि बानायगोन आरो बे कमिटिनि रिपर्ट मथे जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव बे टेट पास जानाय কেণ্ডিডেটफोरखौ এপইণ্টমেণ্টखौ হোজোঁनो थाखाय চেষ্টা খালামगोन আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিছে আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাননীয় ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ছাৰে কি কৈছে তেখেতে কৈছে বড়ো লেংগুৱেজত আৰু বড়ো লেংগুৱেজত আপোনালোকে হয়তো বুজিব পৰা নাই বহুতজনে কুৱেশ্যন কৰি আছিল কি কৈছে ছাৰে কৈছে যে আমাৰ এল পি আৰু ইউ পি টেটৰ যিখিনি পষ্ট আছে অলৰেডি SIU চেংচন হোৱা যোৱাবাৰ চৰকাৰে এইটো মেৰিট লিষ্টটো পাব্লিছ কৰিব পৰা নাই এইটো পেণ্ডিং আছে সেইটো ডিচেম্বৰ মানৰ ভিতৰতে এপইণ্টমেণ্টটো দিব বুলি আমাৰ ডাঙৰীয়া ছাৰে কৈছে এই কথাটো আৰু আগৰবাৰত যি মানে স্ক্ৰুটিনি কমিটি আছিলে সেই স্ক্ৰুটিনি কমিটিটো অলৰেডি ডিজলভ হৈ গৈছে CSBO ডিজলভ হৈ গৈছে আৰু SMC কমিটি যিমান কমিটি আছিল আগৰ চৰকাৰৰ সেইটো চব ডিজলভ হৈ গৈছে এতিয়া নতুন এটা স্ক্ৰুটিনি কমিটি বনাব বুলি কৈছে আমাৰ ডাঙৰীয়া ছাৰে আৰু এই নতুন যি মানে স্ক্ৰুটিনি কমিটি আছে সেই কমিটিয়ে তন্নতন্নকৈ চাব হয়তো ইয়াতে কিছুমান ভেমিজালো থাকিব পাৰে আৰু যি মানে ক্ৰাইটেৰিয়াত মিলিব যি মানে মেৰিটত আছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকহে এপইণ্টমেণ্টটো পাব বুলি তেখেতে কৈছে যোনে মেৰিটত নাই সেইবিলাক কেণ্ডিডেটবিলাকে নাপাব এই কথাটো কৈছে ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি হ'ব বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু আশা কৰিব পাৰোঁ আমি নতুন চৰকাৰে এটা ভালকৈ ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকেও আশা কৰিব আৰু চৰকাৰক এইটো অনুৰোধ জনাব লাগিব যে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি হ'ব লাগে কোনো ইলিগেল কেণ্ডিডেটে ইয়াতে যাতে সোমাব নোৱাৰে আমাৰ যোৱাবাৰৰ যিমানখিনি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ গৈছে ফৰেষ্টাৰ BCDC আৰু LP আৰু UP টেট ইয়াতে বহুত মানে কুৱেশ্যন বা কমপ্লেইন আহিছিলে GT-PGT কমপ্লেইন আহিছিলে এনেকুৱা কমপ্লেইন এইবাৰৰ যি মানে ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব গৈ আছে যাতে ইয়াতে নহওক আৰু আমাৰ ডাঙৰীয়া ছাৰ এই কথাটো কৈছে যাতে কোনো ইলিগেল কেণ্ডিডেটবিলাকে ইয়াতে সোমাব নোৱাৰে চ' এইখিনি আছিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আমাৰ ডাঙৰীয়া ছাৰে কি কৈছে চ' বন্ধুসকল এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে থেংক ইউ